प्रभु शिशु अनंतर यही महान पीठरू आपण मानू महापुरुष मानकर बाणी प्रदान करुच्ची एवं वर्तमान रो समाज पाई प्रार्थना करुच्ची। ये जो कोरोना महामारी तार रूप बदल से आउ गोटे रूप से आसुची एवं जदियो यह भयंकर नुहे बोली अनेकंकर मत तथापि लोकंकु से आक्रांत करुची। किछि लोकंक देहरे विभिन्न प्रकार तो रोग अच्छी से रोग भितर किछि लोकंकर मध्य मृत्युवरण होउछि। तेणु यही आतंक आशंका भितर आपण मानकु बलियार विनम्र निवेदन कोरोना चलीगला कि आमे दुईटी टीका नहीं गलु एमती सब भाविकी आपण माने अचेतन हुंतु नहीं सचेतन रुहंतु। हाथ धुवंतु खाइबा पूर्व निश्चय हाथ धोइबे जो घरे रहिबे ताकू परिष्कार परिच्छन्न करिवे रखिबे एवं आपण माने निश्चित भावरे मुहरे मास्क देबे। आपण माने खुशी रे रहिबा पई हेले सचेतनता स्थापन करिबा कौन असुविधा होउछि। तेणु आपण माने सचेतन रुहंतु। बलिया 26 दिन गस्त करिकिर आसिला ता पूर्व मासे 7 दिन गस्त करिथला। अनेक जगार अनेक राज्य रे अनेक सहर रे देखिली जे प्रकृत रे ओडिशा रे जेतिकी सचेतन अछंती किंतु अन्यान्य स्थान रे सचेतनता आदौ नाही। तेणु सचेतनता होउची केवल रोग पाई नुह रोग पाई मेडिसिन खाइबे उपयुक्त चिकित्सकंकर परामर्श नेबे यह सत्य किंतु रोग पाई जे केवल सचेतनता ता मध्य नुहे। सचेतनता गोटे एभली औषध से गोटे औषध सचेतनता मध्य गोटे औषध। सचेतनता एभली एक औषध जो औषध रे आम भितर थिबा आम जीवन घरे थिबा बा शरीर रूपक घरे थिबा बा आम परिवार भितर थिबा अनेक अपरिष्कार भावना अचेतनता रूपक महिला को ये सचेतनता सबु बेले सफा करे। मने करा जाऊ मु बड़ पार्टी कथा होउची बापा आसिले पार्टी छोट हो दरकार मु किछि भूल काम करिया को जाउची यदि गुरु गुरुजन मानकर परामर्श आम पई हला ये बाटेरे जाओ ना सेठी आमे सचेतन हवा दरकार। तेणु एतिकी मने रखंतु जे बाबा बाया गोटे सुंदर बाणी कहिले बहुत सुंदर बाणी। से बाणीटी कौन पुओ झियो नाती नातुणी भाई भौणी ये सब माया नुहंती जोटा बलिया सब बेले कहे जे मिछ माया रे हेउ लड़ बड़ बोली आम महापुरुष मान लेखिले। से मिछ मायाटा कौन आमे संसार को आसीचु यहाँ बाया कहले यहाँ ही भगवत कृपा आमे पुओ झियो
नाती नातुणी झियो जुआई झियर पुओ झियो पुअर पुओ झियो एमाने जे माया ये केबे नु ये होची कृपा जो माने कहती एड़ा सब माया मु छाड़ देकर बाबाजी हो जीवी से माने कर्म भिरु धर्म ठक एमाने कहीं माया हेबे से मायाटा कौन तांकु माड़ी बसी धरिबा बा तांकु तांको प्रति एते आसक्ति हवा आमे टिके प्रार्थना करिबा नहीं साधु संग करिबा नहीं भल मनीष पाखरे बसिबा नहीं सत्संग करिबा नहीं ये जो जिनिस ये जिनिस होची माया हाँ माया तमे पुओ झी धन कमेबनी परिवार केमी चलिब अर्थ उपार्जन करवा तुमर नित्यान्त जरूरी ता अर्थ कौन चोरी कर पकेट मारी कर लुटुरा कर ये कौन अर्थ उपार्जन बाट भागवतर से पदटी कर्म करीब नाना मते फलिब कर्म हर केते सुंदर कथाटीए मोर पुओ झील माने शुण केते सुंदर कथाटीए आउ खाली आमे कहूँ भागवत कौन पढ़ो सेटा सब यही बुढ़ा हड़ा पढ़े ना गीता कौन पढ़ो से बाबाजी वैष्णव काम अच्छा यही जो पदटी कहली यहीटा प्रकृत में कौन बाबाजी वैष्णव काम ना बुढ़ा बुढ़ी काम प्रत्येक युवक मानक पाई प्रत्येक पुओ झील मानक पाई जो माने रंग रहस्य रे जीवन को अतिबाहित करुचंती सेई मानक पाई ये पदटी आउ थरे भावंतु कर्म करी कर्म ये जो सुंदर बाणीटी युवक युवती माने पुओ झील मानक पाई कहले अरे पिला पाठ पढ़ी जलब ठीक अच्छे आ बोली गोटे कौन तुम बाड़ी बगीचार खड़ा गछ न गले किए तुमको बाड़ कर कर्म खोज एवं कर्म कर से ठाकुर को प्रार्थना भी कर आ खाली प्रार्थना कले कौन कर्म मिल उद्योग कर्म कर्ता निजे उद्योग कर उद्योग पर कर्म कर कर्ता जहाँ फल देवे ताको भोग कर तेणु समस्ते कर्मवादी हुआ ये कथा तो आज बलिया कहूनी बलिया तो सब बेले कही गाँव भाग्यवादी न होई भाग्य को विश्वास कर कि भाग्य को विश्वास करी अटकी जाना सबुबले कर्मवादी हुआ नाम कर जप कर ध्यान कर जहाँ किसी कर किंतु समस्ते कर्मवादी हुआ गोटे बाबा गोटे छोट उदाहरण देले जड़े जादूकर आसी जड़े राजा पाखरे पहुँचले
ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦୁକର। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଭଲ। ସେ ସବୁଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖାଲି କ'ଣ ଯିବି, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ରାଜା କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ନା ହଁ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି ଦେଖିବି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପାଳ ଦୌଡ଼ିକି ଏମିତି ସିଧା ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିଟି ସିଧା ହେଇ ରହିଲା, ତା କାଉଁରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଧା ହେଇ ରହିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ କାଉଁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗପଟାକୁ କହୁଛି। ସିଏ ଦୌଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକିରି ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଉ ସେ ଦେଖାଦେଲାନି। ସେ ବି ଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲା, 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ରାଜା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି କାନ୍ଦିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ମାନେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଭିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାଦୁକର। ଆଉ ବୀରବାଦ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ନିଜେ ଯାଦୁକର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକିରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କି ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଇନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆଇଲେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ନୁହଁନ୍ତି। ତାର କିଛି ସମୟ ଦେଖାଗଲା ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁକର ସିଏ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଦଉଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ଖସିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁକୁ ଧରି ଡାକିଲା, ଏ କୋଉଠି ଅଛୁ, ଆ ଶୀଘ୍ର। 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଯାଦୁ ଖେଳ ସଇଲା। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ଯାଦୁକର ଥିଲେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଇନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଏବେ ବି ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଜଭୁଜିଆ ଖେଳ ଦେଖେଇ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେ ଜଗ କର ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେହୁ ଜଗତ ହିତେ ଶ୍ରମ କରଇସୁ। ରକ୍ତ ବୁହା ଝାଳ ବୁହା କର୍ମ ଆଉ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର କଥା। ଆମେ ଆଜି କେମିତି ମାନେ ଜମା କାମ ନ କରି କେମିତି ଲଟେରୀ ଉଠିଗଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଭାବନା।
जो माने प्रकृत कर्म को विश्वास करती से देवता को विश्वास कले भल न कले भी भल कर्म को बा देवता बोली कहुई भो देव कर्म कर्म ये जो कर्म ताकू कहुई देवता आ बलिया कौन आगे लिखी भागवत लिखा है भो देव देव बोली क्या कहगला मनीष को प्रथम देव बोली कहगला कौ मनीष को कर्मी मनीष को जे कर्म करुचंती सी कृषक हुंतु शिक्षक हुंतु कि राजनेता हुंतु कि ऑफिसर हुंतु जी हूँ रोसैया हुंतु कि मोटामोटी जो माने कर्मवीर मान को भागवत कहले भो देव तमाने कर्मी मान को से कहले रे कर्मी माने भो देव कर्म पादे सेव सूर्य आज बड़ देवता कर्म पाई खाली मन को मन चंद्र आज आप देव कर्म पाई समुद्र आज बड़ आम पाई कर्म पाई कोठी कर्म नाही गोटे जगह के देखे दब कह पृथ्वी तल चंचल कर्म पाई जल ताहा कर्म पाई एथि पूर्वर यही कहवा पूर्वर एते शोषा है मोर तंती सुखीगला मो ओठ सुखीगला मु आज 4 गिलास खंडे पानी पीले आज जल आज मनुष्यर जीवन सी हूँ कर्म पाई एमिति को जगह नहीं जे कर्म विहीन जगह नहीं आमे आमे केवल लोक को बुझाई दौचु ना ना कर्म फर्म किसी नुहे सी पूरा सब भगवान को डाक भगवान से जमा सतोष हमें भगवान को कहीं डाक जदि भगवान को आम डाकबू आउ किसी कर्म करूँ ना आमको जन्म देले कहीं जदि जन्म देले ये हाथ गोड़ देले कहीं पुणी हाथ देले पुणी आंगुठी कहीं देले 5टा आंगुठी 10टा आंगुठी कहीं देले पुरा मांस पिंडुला कर जन्म देले आम हे बैठाणु काम न से पुणी खाइबा को भोक सृष्टि कले पीवा को पानी सृष्टि कले कहीं तेणु मानव जीव समास कर्मे जिए न कर्म एकाता जीवनर कर्म ठारू बड़ जिनिस किसी ना से कहले भो देव कर्म पादे सेव कर्मर पाद कौट अच्छी कर्म तो कर्म ता पादटा कौटी अच्छी कर्मर पाद स्वर्गरे नहीं मर्त्य ये पृथ्वी होची कर्म देवतांकर गोटे पाद आ तो आम कहूँ कौन भोदेव माने गोड़ मोड़ा आस अमुक सेटा गोटे सेवार कथा सांत्वनार कथा
ଭୋଦେବ କର୍ମପାଦେ ସେବ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଏ ଗଛ ଲଗଉନା, ଶାଗ ବୁଣୁନା, ଆଉ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କର। ଗୋଟେ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରୁନା, ସେ କ'ଣ କର୍ମ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଭିତରେ କେତେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ସେମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା ଆଉ କ'ଣ? ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସଫା ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ତାକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିହେବନି, କହିଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଖାନା, ତାକୁ ଘରେ ରଖିଦେଇକିରି ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଲୁଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହିଲେ, ଭୋଦେବ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମଠୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ଯାହାକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ମେଘ, ବାୟୁ, ବାୟୁ କଲେ ଆମର ପବନ। କୋଉ ଦେବତାଟି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଛି କି? ଯଦି କର୍ମ ଛଡ଼ା, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଆମେ ହେଇଛୁ, ଏଇ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ସେଇ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କର୍ମପାଦରେ ସେବନ କର, କର୍ମପାଦକୁ ପୂଜନ କର। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆସୁଛି, ସଚେତନ ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ରୋଗଟା ହେଲା ମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହେବା। ଏ ହେଉଛି କଥା। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର କଥା ଆଜି ହେଲା, ଅମ୍ବୁରହ ନେତ୍ରୀରେ କନକ ଗାତ୍ରୀ, ବାରେ ତୁ ମାନ ମୋ ମନା। ଆହାରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ଆନନ୍ଦ ବରଧନୀ, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ପର ମାଦରେ ମଜନା। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଭାବର ସଙ୍ଗୀତ। ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର, ଇଏ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ତା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ରେ ବସି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ମାତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତିବାନି କାହିଁ, ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ମଧୁ ଲେଖିଲେ, ମହତ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶି ଅନୁରାଗେ, ମାନସରୁ ତେଜ ବେଗେ କାମନା ଦକା। ମହତ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶି ଅନୁରାଗେ, ମାନସରୁ ତେଜ ବେଗେ କାମନା ଦକା। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶ। ଆଉ କିଛି ଇଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ବସ, ଭଲ ମଣିଷଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ କହିଲେ, ଏଣୁ ଋଷି ପୁତ୍ର ବୋଲାନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଋଷି ଗୋତ୍ରଏ ଶୁଣି ଅଛତ କର୍ଣ୍ଣେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ଯାହାର ଗୋତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର।
ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ ସେ ରାଶି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି। ତେଣୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଅ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଅ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। କାହାକୁ କିଏ ପ୍ରଣାମ କଲା ନ କଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ମଣିଷଟେ ହେବ। ଇଏ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ସୁନ୍ଦରିଆ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ବାଳ କାଟିକି ସୁନ୍ଦରିଆ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ସକ। ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ମାନେ ଗୁଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଦ୍ଗୁଣ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଗୁଣ ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣକ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ତାରିଖ? 27 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9 ଘଟିକାରେ ସଂଘ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 65 ବର୍ଷରେ ସେ ଯାଇଥିବାରୁ 65ଟି ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବା ବୃକ୍ଷ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସି କରିବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର। ସାଧକ ସାଧିକାମାନେ ତା ଭିତରେ ବସି କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହେବ। ଏଇଭଳି କିଛି କଥା ସିରିଏଲ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। 9 ଘଟିକାରେ କି 9:30ରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବିତରଣ ହେବ। ଏସବୁ ଆଉ ନାମ ଅଖଣ୍ଡ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ, ଯାହାର ଖୁସି ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବେ, ଆସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ବାଧକତା ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ବଳିଆ କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.